atala fatu Samoa I lau whaafonga le la vai tu la. Ia atala fatu mai I le state Washington I lunga I le ayu siaro. Ia nā leo tal no atu ai tau nei. Ia whaftai le tua mawalo soifua. Ia malo ola tati tal no ai le tu waso. Ia ole au tu o le tal noanga nei tai au po nei video. Ole temi nei o lo alu sol te I Amerika. E tu sa e whaasanga tau a ngai I le vaccine. E whaasanga tau a ngai whainga o le tui. Ia o le fisili mo I ta ua. Ai se a lava ua whai ai nei sol te e nei Amerika. Le ale mafu anga o lo o tua atu o le vaccine. Le mafu aina sol te tangata. Ia o ta viro la na le la tatal noa I le nei tu aso. Ia au le ingoa le ala leo. O lo watu al nepo kalama o le mauri emo mai ava ia emo atu mo oe mai Seattle Washington ia le tu on fain mo le nei ava noa datu tal noa ai ia va pele mo so ava noa te tanga ia isi video eno mo atu luma ia o le ngo videos o le mauri emo mai ava e te alu ia tonu le YouTube ia on mo le ava noa te mata ai I le ta video Ia tae nei, o la tātal noa I le vesi Amerika, male lalo langi e winga I le una I ina o le tui po le vaccine. Ia, o le vaso lente nei, I nei Amerika, tau mai ai vai asol nei. O alu ai sol te tee, sa alu ai sol te tee al tele o department o ngā wenga, ia o nisi o stete I tono Amerika, e whaasanga tau I le vaccine, ia po le tui. Le anga o le teimi nei, wa le vana mai le unai mai e tangata nei po le fili le lafi mai tua, le lato vaccine. Ia whaatasi ai malmelo le mask. O le vala al teimi nei, le o lawa reinforce, le wa matua unai malosi mai. Ia le mandate, ia po o le whaatonunga le wa mai. E te taua I tangata umalo ola I nei Amerika, o na whaila na tui. E te tau I tamaiti a onga umalawa, o le wona I mai e pule a onga, e te tau ana whaia tui e tamaiti a onga, mai lalo le elementary, e tau a ilunga le high school. Tu sala le whaatanunga nā lewa a mai, e Biden, malana administrate, lewa ala mai tonu o lato sui o loo pulea onga, nisio a onga, ina lato sui o loo pulea, telo company, ni o lato sui o loo pulea, tele o department ese. Le unai mai e le tui, e o inisi o mtanga luenga, o na I me pule o mtanga luenga. A le whaia lau tui, e te le mwhaina e whainga luenga, e te le tue mwhaina e whainga luenga. Le hui lau o ngai mai e pule o nisi o a onga, a ngai whaia onga, o ngai mai role I matua, e te tau ana vaccine, malawa te maiti a onga, mai ai elementary, e tau lunga le high school, o le mafua angalana, lea lanyo nalu sol te te a matua, Lea mafua e nal sol te anisi o leo, official leo, official tinei mu, ia o te leo matanga luenga ese te el tui. Le alua lato sol te el vai temine, ia ai molo si le fia la ai malua le tunu. E ia ilo na mafua anga, o lo o tu mai tua, o le mea ta o le tui, wai le, o le tui le una I temine. Ia e mo ia o le tui, ia ai, Tatu te mana tu ma ia I whape o le tui. Ai e iai ialo na wha moe lava. Na mafua ina whaile tui lea una I teminei. O le tui lea una I teminei. E le o le tui lea tatu te loa. Mai fia tau sanga talua I sa whau whapitoa lava. E ola ai tangata. No ola mai la titi, ola mai savai, ola mai polo, mai Samoa. E o tui tele I o tui le sa whau le nawa tangi. O le tui whapitoa e o kusa o le tali po le solution na. O le tele wha mai sa iai nā mai tangi. No ola mai o whaile tui e tau o le tui whaangata. Sa whai voi lalo o tui whaangata. Whai mai o le tui le pui e ia uile. Leo langa atoa. Ioi. No whai voi lalo o tui. O te tali tonu le mea tui. Mea ta o tui le lei sa whau whapitoa lao. E o le tali po o le solution na wha mai. Ia. Le au soe ia ke reso. A le tui la lea e vesi ai temine. O te loa e sili no ua o I tua le tal wha pito wa a le wha amatala ina le tal wha pito le tui lea. Malona mafua anga na mafua ina whau. Te loa e te le malama lava I le tui.
nga le telo temi o le o whalonga tu Samoa. O le ua unai e le tele o taitai, o le tatu o tunu. Le vo unai e nisi o whai au le tui. E te tau al tangata na alu whailon tui. Ai, ma le whaalo alu lau. E sili anu whamtala tu ati oe. Ia le agenda, ia po o le kalama la e lafi mai tua. O le tui lea e mafu, ai na alu sol te te. Ia America Demine. Ia whaatasi ai ma le laulangi e te te. E le mana na o e whaia ni tui a lato whana. E le mana na o fo i telu tanga whainga luanga. E whaia ni lato tui. Langa le o malama tangata nei. Io e. Ia pe o fasili na le fasili ai te minei. Ai se a lava ua te te ai tangata nei. I le whainga le tui lea. Io e. E iai se mafu anga o lo lafi tua. Le loe tangata nei e le loe to tele. Io o ta ua la na o ta video le la ta noa. I le tai nei. Ia. Se u whamtala tu te isi ia te oele ia le pokalama to le tui. O le fasili moe. O ai tonu ana whaua le tui lea. O ai e una le pokalama le ana le tui lea e unai. E Biden, malana administration. Ia whaatasi e masui o le raulangi o e o lo te tū whaatasi i le vaenga le. Le la whamtana ia toi. O ai le ana whauina le tui lea. O ai e ana le pokalama lea e ona le tui lea u na i le teminei i te tono Amerika. U na i teminei i le lalolangi atoa. O le tali mo ai. O le tui lea u na i le kemkalasi ne Amerika. Biden malana administration. O le tui na whau whapitoa lava le New World Government. O le whatanunga na sauma le New World Order. New World Government. O le sila toi noa o le globalist. O e o lo la ninga lalolangi. O e o lo controllinga atoa le lalolangi. O le sila toi noa le deep state. Ai whai noa la e Trump lo li ia. O le swamp. Ioe. O tangata nei. O tangata o le New World Government. New World Order. O tangata o lo o pule atoa le lalolangi. Usa o tangata nei o lo o tutu te tono o le pokalama. Usa o le pokalama o lo o te tono o le Agenda 21. Ia po le Century 21, po le Agenda 21. O lo o ia ina ai te tono na le pokalama a le New World Order, New World Government, le globalist, le deep state, o le lato pokalama. E depopulation le laulangi. O le lato pokalama e whaititia e mana o le ori e whaititia le te tau whai le whai tau a whai o tangata o le laulangi. Io e. O lo iai fo i lai te tonu na le pokalama, o lo iai fo i tonu o le UN, United Nations. I lai o le pokalama le United Nations. Na aru ai kuko. Io na e whai tau le telo pokalama le e tonu, le i e tonu le e Agenda 21. O le pokalama e mana na o ile o li i whaititia, whai tau a whai tangata o lola. O le mafuanga lana, o ai lana whauina le tui leo na i temine. O ai na whauina le pandemic le na umatu ni o COVID-19. O le tali, o le globalist. O le uli nei o le New World Government, New World Order. A tangata lane, o tangata e tapua i a satani. These are the Luciferian worshippers. O la toula na le tu tonu New World Government, New World Order. E ana le pokalama le na whau le pandemic COVID-19. O la tofu la na whaua le tui. Le tui la na leu na i temine. Ia e whanonoa lava fo le whalonglongo atu le mele i e tato tonu o Samoa. O leo au na i mai nisi o taitai. Le tui. Leu na i fo i nisi o taitai o kalesia i le tui. Ia te loa lava ia aiona i maua so ava no e whai e sau sailinga, sau research e winga le pokalama a le New World Government, a le New World Order. O le whasiri la mo o i tonu a la e ana le pokalama le tui leo nai. O le tali ate o le tai au nei, i le uli nei ne Amerika. O le New World Government, New World Order, the globalist, the deep state, o tangata nei, o tangata o le telo la toni e to tonu o le religion le ta ua o le Luciferian worshippers. Yo la uri ne le ta puai.
i le tapo inga lea e mafua ina i le proklama le o tangata lani i le un tangata keu sianga o tangata ke monia o tangata tapo ia satani a fa pela le te fosia le tangata lu failon tui ia o nai te fosia le tangata ia no malo malama i le tangata ia na le tui le angol tui le una i te mine America le wo una le mafua ina fa ia sol te i tono America te mine o le tui na le o te tano atua le wa una i te tono so se tu nu la la ya te le o te lovo ya una ele i maua se ava noa te le o ta i e una ina le tui Samoa mai se tu Australia ma New Zealand ma la la ia o la e ma fau ia nisi o to o le tui te fa pe ia o tui sa ta to o la mai o la e te tui e ta to e forma ia le au so ia ke ris le ai o te le o tui o mana i to nai o tui le lei umana na fau fa pitoa o le medicine e o la tanga a le tui la le fa mol o le tui e se alo na mafu anga na fau le tui le a ye fo lo na fa mo na fau le tui le o le tui le na fau fa pitoa la vai lalo le por kalama ale new world government new world order ale deep state o le lato por kalama le en bo levan va da tia e fa iti ai le population o tangata le la lang io na fu angana na fa il tuile na fa fa tasi ala tui male mal temina fa le pandemic le covid-19 o le tui la le na il temine le ma fu ai no sol te tangata ni le sol te le sol te tangata fu mu le sol te le ma tu ai ona fa na wa le wa fa marosia mai nisio pule a onga tau ta meti uma i Amerika ona fa il tui le ala wa rice mai unga te matua e mala le lei lava il pokalama le tui le la to te mala le o tui le e lo se tui o la stangata o le tui le una il termine America malalani e lo se solution fa mai o le tui le o le tui oti o le sa ona tonu ana e fa mtala il tui le o le tui le e le o se medicine ma wa mai e se lo fa mo fa il tui le fa mo e fa si oti el tangata la o le agenda o le por kalama ale new world government le new world order e ti popularize la lang e fai titia le fai tawa fai la lang o tele tanga te la lang o le mela le e ni na fai titia la le tali e fai titia lang na mita la o li ma fai la toton la o li tanta ni controlling la lang fai le la toton e pe va be fe ona fa titia le fa tawa fa yo la o fa ma so they came up with some solutions or solution or fa ma i tama fa every 2 years la talu mai na temi na fa ele filinga la oli e fa o fa ma fo every 2 years e fa o fa ma fo e fa o malona tui o le tui la le una e termine ele o se tui e a fo ele o se medicine ele ai ma se vai ngal tuile so soani pui stang te mas fama ai ma se covid-19 no o le tui o lana fa moi e fasioti ai tamata a le tui la kuse a fa pe o neile fa il tui a tu sala al tau sanga mal afa o ina la e ma kwa effective ai al tui o ina la e o tu termina wa pe ia o pepe la lo le immune system a ili tui le e ku se e ummi ale processing al tui ia ona tau sanga male afa le lua tau sanga wa mata lo le ona fioti tanga tena na tui le al terminei la titi tanga kai la lo mil milione tanga na fioti na te tui ama fioti tu ai tem na te tui ai le tui le il terminei io so il mafu angana le la na lo sol te il terminei America e te ai matua e le manana o matua te tuia la to fana mai le elementary e tau lunga high school langa la ia ile tu la fono America i lalo lana fa vai constitution le first amendment la ia ile ia te tau tanga e pule ia tanga te lana fifilinga io e le mfaina na tel tonu le tuina e saule fosi mai lo tel tonu nga istamatiti in America ia postanga te matua fo langa o lea i le whaavaya o le malo Amerika.
e pule tanga tele na ya te tau. E tātou te lem whaina fosi atu le tangata tamaititi. Ia po se tangata la. E muli mai sport kalama leo te mawhau ai. Tanga le ia whaavai malo. Ia whaavai malo Amerika. Lana whaavai, lana constitution. E auna muli mai ya tangata. A le lawa mai e Biden ma lana administration ma sui o ilato umol globalist. Ma sui o le one world government e una i el tui lea. Ele o stula fono la Amerika. Ele o iei stula fono va pena Amerika. Le ai. Tu so le lato wana mandate o le ua fau mai. Le ua mai lato fa te nunga e muli e telo tangata ne. Ele o stula fono. Ai, wana o ni mafofonga la ole. Ai lo stula fono na Amerika. Ele mfai lana fosi mai ses tangata. So na tal tonunga. E a foi e te muli ai. Peila o tangata nei o le administration na Biden malana whainga malo leo na i mai leo e reinforce ia tangata e te tau lava na whau leo tui a le whaia e te le tue whengaruanga whaia o e malaungaruanga a le whaia e le tue saulau tamatiti leo ia o le tāua na le tā vilo nei tai au e mana mi ana tutu lo loto leo pia e tātou te e whainta to sa ilinga e tātou te le iuna ina le tui langa leo te whaalongononga. O lea iu na i e nisi o tātou le tui. A leile i maoso a wanoa i te e matua alu e whaisa o saili. Ia ae o leo te whamdala ati ate oe. Pe o le porkalama na o leva na whatatia le New World Government. Le New World Order. The Deep State. O tangata nei leo ta ua o le whiri. A maoso a wanoa te tanga ia i na isa o video ina mua atu. Lau te tala no atu le mea o le tangata o le whiri lo lafi mai tua. Io, le whiri na le lafi mai tua i le una ino le video. I mean, le una ino o le vaccine. O le fasili la mo oi. O i tonu la le ona le po kalama le vaccine po le tui le una i mai. O le tali. O le New World Government. O le New World Order. O le Deep State. O la touia le controllinga ato o le lalola. Ia fa pela e to fililu wai o tonu ala tangata nei o le Pope o le Vatican o le ainga tupu i Peltania ia ma ainga ia ta o le 13 bloodline families le e tutu fa tasi uma ma plestene Amerika ma Biden ma lana administration ia ma le si iva sul paseno o le Republican in Amerika o tangata nei o sui uma la fole o le New World Government o la tona e ana pokala ai o te lela o lauri nei pe no famtala te ati oe. O le au li ele ni ke siamo. O tangata e tapua ia satani. E te tonu o le religion le e ta o le Luciferian worship. Luciferian worship o le religion na. Le e te tonu le te leonisio millionaire po billionaire o lo langi. Nisio o ria mai o Israel o ta o Zionist. Le ele Rothschild family. Le ele malole o solo. Ia le ia malole o pia ke le nei Amerika o pe o le fasili ana o ai tonu ala na fau sia ina le tui le una i tani nei o le tali o pia ke e no foi nei le na ola mai tono stete leo te ia o le tasil na billionaire o le ai te tonu o le pokalama o le sui o le global o le New World Government o ia na fau ina le tui langa o le billionaire o ia na fundinga ato le tui. A o ia voi la le o ninga le lab lai o i Wuhan. Isaina, le na fau ai le COVID-19. Io. So, o se tal sanga la mo oi le fiafi nei po le uli nei ia mo lau sunga o le una ina le tui. O te iloa mafuana e una ina na laite ma fau e fa pe o le vaccine o tui le in tato wola mai a o te tui tato e soani o tato mai. Ia ai mo lo si fiala. O le tui lea e se alon fa moi na faua. E le o se tui e o la istangata. E le o se medicine. O le tui o le poison na fau fa pitoa. E ti populaiza e ma soani ai fa ti ai le. Poi tawa fa la lang. O le me foi la na le un na i le tangata nei. Ia le mask. Ia o le mask a ia le ai ma sona nga. E le isa ngā le mask ia te oe. Kusia e te tuua lo le mask o fōringa. O nā ruese leo lea o pasene.
o le oxysene sa tauna e ola mai mana vai e le ai masona nga e le au nga le pui ai o mas fa mai le mas o le mas ka ia o le sina por kalama palpala le uli ne ina ia ki pai pele fa mai te tonu circulate po tonu tatu isu se tulo mo tatu mutu ma ki pai ai circulate tonu tatu tino fa mai va vena e ot ai le se mas ke o license al tasina na po kalama sa o ai le na fa le mas ne una i mai fu le uli le mas ina ia ta hofi e pele fa mai tonu ia te o te mana vai ma al te tonu fa mai ma circulate ai tonu lo tino ia va venta uma o le sa ona tonu ana le agenda i le o se mas me vola na le na i mai loli o mana na i mai le mas mo mua ia ko mai ma fa mai ka un fa tolu mas ia a o le ma fo fonga le tua le fa go fa tolu mas ina ia ta ofi pe fa mai tonu ia ti o ina ia mai ia mai uma tua ia mai o langa o pokalama na le new world government tanga ta po ia satan ia fa ti le fa ta fa la lang o le me sa ona o le fat na e le na il vaccine e o le fat na o le me tonu na pa le me sa na le ia demle e le na il mas ina ia va venta fio ti mal la ne ai le o se po kala mai ta te ola io ia ai te loa e la yeni se o tu la le fia mai ne video a le o te fa matala ia te o au ile o se republican ne america ele o fo se tem class ai wa o te tule me mon o te alwe faina ia u sa linga faina ia research sa ili le me mon ai sia lava ile na te tanga te vaccine ai sia lava wa laina tu lai mai te le o department ne america so te terminate fa sanga tau ia Biden administration ile una i mai o le vaccine o le tal langa le wa mal malama le tanga tene o por kalama ne o vaccine le una o por kalama au evil luciferian worshippers o tangata ni le o tangata lo fa ya auto ile o tangata lo fa ya dato o tangata ni e o la lava mo la to lava e sacrifice lo li ne mo pepe io na inu le totol pepe ka fa peia o te me fenga tuai te no Israel te me na ave fa ta fe papania ia na ta nu o tuai o ama talon sacrifice mo ta mai inu toto ia pe o nana le sago ya te tunga nei le to te le o li wa to te lo li le mai o Israel le to le au Zionist o li la na le te tu va ta si mal nga tu Britania le te tu va ta si mal Pope mal Vatican le tutu va ta si matangata ni tapo ai tonu le tapo inga le Illuminati tanga kuko le Illuminati na e mata le te tununga le Illuminati tangata na le tutono le li o le 13 bloodline o ainga to full tonu nei le tutu va ta si run atom control ta u la langi temne al good news la io o le temine e salva si na fau Trump no o le temine o le rane el militeri america mo lo sifia e le o te mama ai manu mai lo lunga il militeri e fatino lon tiu o le me moni la o le me tonu la le e america il termine ia ai ave ese pai la no pai il termine e le spes tenen filia america io e na nga oil palota ia le ala ma fuina una i mai le vaccine le angol por kalama ale new world government New World Order, the globalists, the deep state, the evil people. O lato por kalama. E fai tia, fai tawa fai ole la lang. Ia. A maua sa fasili. Ia sa fasili fo. Tu si mai le lalo, le la i lalo ta video. Ia no talia tu ai le i se taimi rumana. A ia fa mnia tele le tu o ta tal no ngal ne tu as. Ia tone mauso va no a out. O tele le sa tu yo fai. Fa tolong sal pule o la ngaluanga taluai e mana e vaccine umal company fa tolong sal lo pule tiao o fa tu sorry ele fa yo so tu o leo te malosi ile anga le o le tu le la se mela le fona tu ya anga leo te mal mala leia ile tal fa sol pito o le tu ile o lo na i mai tangata ta po ya satani leo te tal no atu anga new world government new world order le ia tonu la nga tu Britania le ia tonu Pope Malbarik ia familia mai le tu alta tananga ne tu aso
ma ua lo soifua lau le nei vai a stato e whelua i steino muna. Amen.